ফেচবুক পেজৰ সমূহ বন্ধু বান্ধৱীসকল জয়তে মই আপোনালোকৰ শ্ৰীচৰণত সশ্ৰদ্ধা প্ৰণিপাত জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ শ্ৰীচৰণত মই আজি সংকট নাশন গণেশৰ স্তোত্ৰ পাঠ কৰিছোঁ। বিশেষকৈ এই সংকট নাশন মন্ত্ৰটো যিসকল সংকটত পৰি আছে, অত্যন্ত সংকটত পৰিছে, তেওঁলোকে এই স্তোত্ৰম পাঠ কৰিব পাৰে বা শুনিব পাৰে। গণেশৰ স্তোত্ৰমটো, সংকটমোচন স্তোত্ৰমটো যি মানুহে পাঠ কৰে সংকটৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পায়। গতিকে এই মন্ত্ৰটো অতি সহজ মন্ত্ৰ। এই মন্ত্ৰটোৱে সকলোৱে শুনিবও পাৰে আৰু পাঠ কৰিব পাৰে। মই পাঠ কৰি দিছোঁ এবাৰ। ॐ प्रणमस्य शिरसा देवं गौरीपुत्र विनायकं भक्तवास स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डस्य एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णप्रियाक्षु गजव्यक्तं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं षष्ठविकवत एव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्ण तथाष्टमं नवमं भालचन्दनं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादश तानि नामानि त्रिसन्ध्य पठेत् नर नास्ति विघ्नभयतस्य सर्वसिद्धि लभते ध्रुवं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम्। ॐ गं गणेशाय नमः। ॐ गं गणेशाय नमः। ॐ गं गणेशाय नमः। ॐ गं गणेशाय नमः। ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यज्योति समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मं देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गं गणेशाय नमः। ॐ गं गणेशाय नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्ने कुरु मं देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गं गणेशाय